Yan. Good morning po sa inyong lahat. Luto po tayo ng sinigang. Sinigang na baboy. Para naman may sabaw. Yan. Palambutin lang po natin. Tsaka natin lagay gulay. Yan. Nalagay po na natin sa yung sitaw, okra, tsaka sili. Tapos itong labanos. Mamaya po yung kangko. At tsaka yung paasim. Gamit ko po gabi paasim. Para medyo malapot po yung sabaw. Yan. Pantay lang po saglit. Yan. Natin yung gabi. Yan. Ibigay po natin yung gulay. Yung kangkong. Yan. Sarap mga ng gulay. Takpan po natin. Wow! Ayan. Luto na po ang ating sinigang na baboy. With maraming gulay. Tara po. Kain tayo. Ano natin? Masarap. Tama lang po. Asim. Sige po, tara po. Happy lunch po everyone. God bless po everyone. Thank you.